It is very hard to preserve the उनके साथ शाम सभात इतिहास का सब रसम होता लामा थामिनो আইপিএফটি কর্মচারী সংগঠন টিএনইএ একদিন জন্য এখানে কনফারেন্স হয়েছে। আজকে এই টিএনইএ কনফারেন্সের মাধ্যমে পুরো রিফর্মেশন হবে। আমরা জানি তাতে একটি মাত্র আমাদের সংগঠন কর্মচারী সংগঠন টিএনইএ এখানে প্রায় ২৮০০ মতো আমরা অ্যাটেন্ডিং হয়েছে। আমরা জানি এখনও আমাদের কর্মচারী সংগঠন টিএনইএ ওখানে আছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মচারী আজকে এখানে উপস্থিত। ধর্মনগর হইতে সাবন পর্যন্ত প্রত্যেকটা ডিভিশনের কর্মচারী এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমি খুব আশা রাখি আগামী দিনে আরও আমাদের কর্মচারী সংগঠন টিএনইএ সক্রিয় হবে, শক্ত হবে, এই কামনা রেখে আমি আজকে সবাইকে স্পেশালি আমাদের টিএনইএ এক্সিকিউটিভ কমিটিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। স্যার, মূলত আলোচনা বিষয় কী ছিল? আলোচনা ইনফরমেশন, আজকে রিফরমেশন হবে, আমাদের ত্রিপুরা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি। ঠিক আছে স্যার। পরিচিত তার ৪-৫টা ভাইয়া কিন্তু সিএলএ ধরনি ২৫টা বছরเอาขอเป็นจึงทั้งมาที่ว่าเราเรื่องเอาอย่างที่เราได้รับสิวิปัสสนาไม่ได้শত্রুদের বড় পরিষ্কার বড় বক্স দিয়ে যাবো বড় ওয়ানা যাও কি যাও ও সামন সাবধান আইপিএফটি নেতারা তিনি এনসিডব্লিউ নেতৃত্বে অনেকজন ধীরে আগাম করবো সিস্টেমেটিক্যালি বুদ্ধিবাই যুক্তিবাই আমাদের প্র্যাকটিক্যাল থিওরি ভাইয়া মুসলিম কখনো সানায় খাওয়াবো কাকে বলছো ভাইয়া কোনো যুক্তি করি কোনো প্র্যাকটিক্যাল করি আমার ভাই লাস্টিং ভাইয়া প্র্যাকটিক্যাল নাও যুক্তি নাও বুদ্ধি নাও ওনাকে সাইলেন্ট ওয়ার जों खायदों अबनो बै गभीर देखायदों बै कर्मचारी बुद्धिजीवी उकिल सरकार मानसो जों बाहायनो सागा दल बाइक लानानै पुलिस देखायो बक्सिं এই ওইভাবে আমি বড় রানি বছর जों কালচারাল কাম করবার তো Jumatan. Tahu sebenarnya kemana? Kau sampai sampai di luar. Yang misalnya mau kita, merawat itu belum kan? Wah itu saya anggap kau sama siapa? Bosan tak jenuh. Kami kau main tak di situ. Bosan tak ansar kau. Kau dia politik kita. Kau industri tu, kau company tu, semua tak ada. हमारा अरे काउंसिल प्रोग्राम है मतलब 20 साल राइजिंग बैक और कुछ तो जिन पूरा पुराना किया जिन मान है कोई पुराना किया ताऊ नहीं हो सकता वेल ग्रुप सी ग्रुप डी और कुछ बात करनी ग्रुप सी ग्रुप डी को तो से जिन पूरा पुराना किया स्पेशल ड्राइव कैसे ना दूसरों में क्या है अंदर में क्या है अब বসাবো ঠিক আছে অমর কৃষ্ণ না মুখ্যমন্ত্রী সবাই আমাকে নিয়েছিল সবাই বসাটা করতে মানুষ সবাই অবশ্য পেলে না মুখ্যমন্ত্রী ভাই সবাই গেলে পজিটিভ সব পেলে বসবো আমার তুই বিপদে ডিমান্ড বাড়াতে হচ্ছে আজ আমার জিনিস তুমি নষ্ট করছো जों বড় চাকরি নাও जों চাকরি নাই Ang tunang loksa, tunang loksa, Kongres BJP समालोचना करो, पच्चीस दिन करेगा, 3 साल करेगा, 8,000 से भी ज़्यादा, अब आपको कौन सा काम? That time till bottom से, इसमें ब्रांड करेगा, जो normal process से पाया, इसका कौन?
normal process जों ये करते अब जों sympathetically जों लो सुधरे मानस बोलने का को करो जों जे सामथाय कमानि दोरों आगो कमानि सिस्टेमाटिक आगो कमानि अबनो गुबुन हाबाव जाबो एक गुबुन कारण tidak ada bila bro, umatnya bro, hampir gimana? Nggak butuh jibi orang dari orang masuk namanya. Jadi sekarang apa kau naik? Sejarah sampai itu, mana ini amul masuk, jatuh nak orang dari. Kenapa sudah asal mana? Semua mana? Tiada tu, ambarban box. Zaman pakai itu. boleh baga ngomong bahasa ni senabo kamu sensisi ni aku kamu tak pun sih berapa kali aku ekdino sentai dari kau situ terang ini department itu semua masuk sejak pas ini di bawah ini pun saya tu kalau kau suruh saya bisa atau masuk ada mungkin Sempas ada itu kan SBS dengan tahun kemudian, और जैसे ना हो जाए आपने, तभी बिल्कुल हेल्थर लो, कोचिंग लाइए आपने, सिमोले जी आपको कई होगा, जैसे तो हो जाए ना, SBS में और टाउन kemudian ini Asia, entah ना, और itu बिल्कुल है, तब उस लिए, कोचिंग और उस से तो, तेज मेडिकल कॉलेज, हाई-टेक मेडिकल कॉलेज रहने jadi kira aku tak, kemudian aku baca ada aku sedang mendengar, oleh jadi kira aku, kemudian aku baca di dalam hospital oleh semua lagi proses, jadi aku baca tak, kalau saya bilang begini, kok ini, susah pun, apa ini kan tadi, orang sama kita tahu, boleh kau ni? Omong itu apa? Kesatu saya. Kan saya kata, boleh tak aku kalau, saya itu jelas aku kembali, saya sampai kembali, orang apa? Slow. Jadi online, saya online. Boleh kucing. Boleh dasar kalau sahaja, kalau sistem tu, sistem kolom apa ni? Anda mungkin nanti kalau saya देखो संसिद्धन तो समझाइए रूल से समझाइए रूल में से देखो समझाइए रूल मत सुनाए उसे वो कोई सका बातें करो डायरेक्ट कोई दिल्ली तो अब है चीज़ नहीं है मैं जैसे मैं किसी को नहीं बातें दिल्ली को पर माने नहीं है मैं थ्रू स्टेक मत करना है एलिशो तो कोई प्लानिंग बुक करे जी एलिशो प्लानिंग बुक जब प्रोजेक्ट आप प्लानिंग बोर्ड पास न करो अब सही है डायरेक्ट कर लेके दिल्ली से लेके तो वो ऐसा किया उन्होंने राजस्थान का एलिसा का पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट से ड्राइवर ने कैसे डिपार्टमेंट से वो तो ड्राइवर को मतलब है पूरा किया डायरेक्ट